मूसा ने कहा से फिर आने से कह दो तो कितना भी बढ़ जाए खुदा हो। जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती कारी मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा है। मैं हज़रत वाला से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से आज के जलसे का आगाज़ फरमाएं। हज़रत मौलाना कारी मुफ्ती मोहम्मद रियाज साहब मज़ाहिरी नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाएं। ये महीना बहुत मुबारक महीना है। इस महीने में उमूमन मीलादुन नबी पर जलसे होते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की सीरत का बयान किया जाता है। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ सफदरगंज के तमाम अहलियान को जिन्होंने आज इस अज़ीमुश्शान जलसे का इनेकाद किया है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए और आपकी सुन्नतों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। थोड़ा सा इसको बढ़ाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना अलन नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم.